晚上好，感谢主。我们今晚很快的进入了8月份，星期日4号，感谢主的保守看顾我们。今晚我们也可以在网络来学习，中文朗读圣经节。还没有开始之前，感谢主给我们好的吴牧师要教导我们，也谢谢朋友们有爱心来学习朗读圣经节。还没有开始以前，我们要请江秀红姐妹来带领我们祷告，开始祷告。谢谢。大家晚安，我们在一起要祷告。好，感谢天父，今天你给我们机会，能在一起学习你的话。愿神祝福吴牧师教导我们， Amen，愿神祝福我们学习你的道， Amen， benar，愿圣灵按照你的话语改变我们心、意念和行为。主啊，我们把时间交托给你，求您带领。我们奉主耶稣基督的名祷告，阿门。Amen，谢谢江秀红的祷告。时间我交给吴牧师来教导我们。好，Shalom ya，大家晚安，大家晚上好。感谢主，我们再一次学习朗读圣经节，用中文读圣经呀。我们边学习圣经上帝的话语，我们也是学习中文汉字呀，中文。感谢主，求主带领，主圣灵帮助我们上个礼拜我们谈的比较丰富呀，比较什么？比较经节呀，很多回应，很多一些看法，很好，我们有更多的知识。Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara, kita belajar Alkitab, ayat Alkitab dalam membaca Mandarin, ya, membaca ayat Alkitab dalam bahasa Mandarin. Sementara kita belajar firman Tuhan, kita juga belajar karakter-karakter huruf Chinese, ya. Biar Tuhan menolong, Roh Kudus memberikan hikmat bijaksana. Kita bukan sekedar bisa sudah tahu, tapi kita lebih mengerti firman Tuhan, kehendak Tuhan. Itu tujuan saya yang paling utama, ya. Biar menjadi berkat bagi kita semua, juga berkat bagi saya, ya. Saya juga waktu mempersiapkan, waktu baca, waktu mencari tahu, ya banyak dapat berkat juga, puji Tuhan, ya. Karena ada saudara-saudara saya juga diberkati. Nah, ingin niman Yuni, 我也是得到上帝的祝福。有你真好，itu 中文就 suka ngomong gitu. Amin, benar. 谢谢主呀。我们也是在我们当中也是很多已经很熟的，很中文很高级的，也很高等的，也是很多。我们就互相帮助，互相支持，互相装备。Di antara saudara-saudara ya banyak yang juga bahasa Chinese-nya bagus, ya. Bahkan di antaranya ada beberapa yang juga jadi guru les atau guru kursus Mandarin. Nah, kita bisa minta saling melengkapi, saling mendukung, saling ya saling mengisi gitu ya, supaya kita semua diberkati. Amin. Puji Tuhan ya. Minggu yang lalu kita membahas bukan satu pepatah, satu ungkapan bahasa Chinese yang sebenarnya dilatar belakangi pemikiran agama kepercayaan lain. 上个礼拜我们已经提到一个俗言呀，
是来自一个别的宗教的想法，但是这个在这个华人很有名的ya. 你们还记得吗？怎么样子读？Masih ingat nggak bacanya gimana? Saya share screen ya. 你们 Kita 要 ulangi 讲 dikit. 三有 Kenapa 三 mesti 三有 Kenapa 三 saya 报， mesti sharingkan ini? Bukan kenapa mesti. Kenapa saya pengen sharingkan ini? Karena ini banyak sekali muncul di kalangan kita. Kiri kanan orang sering ngomong begitu. Bahkan ya saya dengar di kalangan orang Kristen juga ngomong begitu. Nggak apa-apa lah, pau san pau gitu ya. Nah, di antara saudara-saudara seiman loh. Misalnya pas dia ngomong, udah nggak apa-apa lah. Ngomongnya, san pau, apa boleh nggak kita ngomong gitu? Nggak boleh. Tidak sesuai dengan ajaran Alkitab ya. 在我们弟兄姐妹当中呀，在教会我好几次听到，当一个人有出事的时候，有面对一些事情很难受、很难过，他们互相安慰，说勉励的话，但是说的话是什么呢？不要紧，不要紧，你不要伤心，二有二报，三有三报。哎，为什么说这样子呢？不行啊，这个不合乎圣经的教导。Kenapa dia ngomong begini ya? Nggak apa-apa, janganlah dulu apa-apa. Misalnya ya, mobilnya ditabrak, wah, dia marah, udah, janganlah. Pau ribut. Jangan. Itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, yang tidak boleh dipakai. Ya. Nah, jadi saya ada kelas ini ya, saya kasih tahu saudara-saudara, tidak sesuai dengan iman Kristen, tidak boleh diucapkan. Ya. Karena ajaran Alkitab tidak menerima atau tidak percaya dan tidak tidak mengakui atau tidak mau menerima hukum karma. Memang tidak ada hukum karma, itu tidak ada. Ya. Menurut Kristen ya. So jika semua apa hukum karma semua 因果报应呀，不是因果报应，什么怎么忘记了一下，我会忘记意思。Apa hukum karma Jongwonnya semua? Minggu kemarin saya baru ngomong, lupa. Nah, jadi nggak boleh ya, kita orang Kristen tidak boleh ngomong begitu. Oke, bentar ya. Baterai hampir habis, tunggu sebentar ya. Sang Peter Trần Phát của một sư, boleh nggak? Hah? Apa? Sang Peter Trần Phát, hukuman dari Tuhan. Pusu, naga isu. Oke. Tunggu, aduh hampir mati nih laptopnya. Sorry, hampir. Oke, halo. Wah, kan tahu laptop tiba-tiba mati nanti. Oke, 我的意思 hukum karma 中文怎么说？那个是因果报应，听过吗？in itu in way punya. Ingat ya, minggu kemarin saya ngomong kan? In itu in way punya in, 果 itu 效果 atau 结果，报 itu balas, ing itu pau ing, responnya, reaksi balik. Jadi bahasa Indonesia sebenarnya begini, sebab akibat. Kalau bahasa Indonesia sering ngomong sebab, itulah sebabnya, makanya kamu begini ya. Nah, in guo pau ing itu hukum karma, ya, hukum karma. Oke, boleh ingat ya, nanti saya ketikin deh. Nah, jadi ini hukum karma tidak ada dalam ajaran Kristen. Nah, jadi makanya orang Kristen tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan.
Tapi bagaimana berbuat baik? Bukan baik berbalas baik, lebih dari itu Tuhan Yesus ajar. Nah, kita lihat ya. 我们来看这个呀，所以我们基督徒信主耶稣的人不可什么以恶报恶ini banyak yang salah baca. 上个礼拜彩云姐妹已经提醒我们了ya. Minggu lalu Ibu Nani sudah mengingatkan cara bacanya. Tapi banyak sekali yang salah baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang salah baca. Dibacanya 不可以. Dia mau 不可以, bukan begitu. 不可 ya, baru 不可以恶报恶. I-nya itu di situ dengan. Oke ya, nanti kita coba review lagi, ulang lagi. Oke. Sekarang saya mau share screen-nya. Sudah share screen belum? Belum ya? Ini ada yo. San Pao, yo, Pao. Ini ada tulisan. Oh, kita baca loh. Ya, minta Lima baca. Ya. San Yu San Pao, Yu Pao. 不是不报，时候未到，时候一到，一切终报。终报。终报。Nah, ini kata-katanya, puisinya kayak gitu bagus ya. Nah, coba sama-sama baca, semua baca. 善有善报，有善报，恶有恶报，不是不报呀，不是不报，都未到，时候一到，一切总报。Nah, sama-sama coba baca. 1, 2, 3，善有善报， 2有恶报，不是不报，时候未到，时候已到，时候已到，终报。 Tapi kalau ini dilakukan, wah, secara manusia puas dong, betul nggak? Kalau saya bisa balas, waduh, puas sekali. Itu film silat begitu. Iya, betul. Kita enggak, tapi dalam hati kita nonton film, wah, dibales, kita senang ikut kan? Nonton film silat, ya, saya juga nonton begitu. Orang jahat ada orang balas dia, wah, kita nontonnya senang ya. Itulah balas dia ya. Film drama juga begitu. Saya lihat film drama Korea juga begitu. Saya sih nonton sedikit-sedikit lah ya. Tapi tidak nonton semua. Kadang pas dulu pas mau nonton dikit ya saya ikut nonton. Oh, ternyata dia balas ya. Anak-anak saya pas nonton ya saya nonton dikit. Banyak balas dendam. Film Indonesia juga begitu. Iya. Balas ya, balas dendam. Bahkan ada yang mengatakan balas dendam sampai 7 keturunan loh. Iya. Nah, dan seterusnya lah ya. Bukan cuma simpen harta 7 keturunan, balas dendam juga bisa 7 keturunan ya. Jika Pao Chou atau Pao Ying的这个一些留下ya, 存下到7代8代这样子，jadi diturunkan. Nah, 我们基督教没有这样的教导。Di dalam ajaran Kristen tidak ada, tidak boleh. Iya. Nah, ini Yesus mengajarkan. Tapi kalau Taurat bagaimana? Taurat ada, repotnya begitu. Orang Kristen kira Taurat masih dipakai, tidak. Taurat itu sudah digenapkan, ditelan oleh Yesus Taurat itu. Maka dia mati di kayu salib. Yesus itu. Jadi Taurat berlaku dan berlaku, tapi yang sesuai dengan ajaran Yesus, sesuai dengan Injil. Taurat berlaku, tetap berlaku. Jangan pikir Taurat tidak berlaku, tapi Taurat yang mematikan istilahnya sudah ditelan oleh Yesus. Hai maut, betul tidak? Upah dosa dalam maut kan? Tapi maut ditelan oleh Yesus. Jadi kita dalam Yesus aman. Kita di dalam Yesus selamat. Nah, itu yang saudara-saudara harus ingat. Jadi siapa yang di dalam Yesus itu selamat. Selamat dari Taurat, selamat dari maut, selamat dari setan. Dan kita adalah anak Allah, pewaris kerajaan surga. 我们基督徒呢，信耶稣的人呢，我们不在律法以下，不在律法的咒诅，不在律法的咒诅。我们
不至灭亡，因为我们反对永生，我们在耶稣基督里，我们必定到天父那里去。OK ya, 我们再看这个经文 kita lihat ayat Alkitab ini ya. 所以这个我们上个礼拜是我们提到在什么经文，在那个帖撒罗尼迦是吗？前书呀。那今天我们要看的就是这个，哎，帖撒罗尼迦上个礼拜的呀，还记得吗？记得了。我们读它的中文啊。这一次只有2位读的最准的呀。我们请彩云，你重复读一遍好吗？这个上个礼拜的。好的，牧师。你们要谨慎，无论是谁，都不可以恶报恶，或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为只是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。很好，谢谢。那这个经文最多错的是在哪里？你们不要忘记，这上面这个看到吗？第一行都不可stop dulu， 不是都不可以，不是，都不可 stop， 以恶报恶，以恶报恶。dengan jahat balas jahat. Nah, tidak boleh. Jadi tidak boleh salah baca ya. Tau buka, tidak boleh. Oke. Yanti, Deborah, Lucy, Cecilia, Margaret, siapa ini? Fenty juga. Ning Ai. Jadi ini coba, ini yang betul saya suruh baca ya. Pak Thomas, nah, Thomas betul. Nah. 牧师，第5节，第15, yang 15 saja. 你们要谨慎，无论是谁，都不可以恶报恶，或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善。很好。还有一位请丽萍，丽萍也是做得好。丽萍有在吗？有在。请15节。帖撒罗，你们要谨慎，无论是谁都不可以恶报恶，或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善。好，还有丽群是对，很好ya. Nah ini kesaksian ya. Ini Susiana ini rajin sekali loh. Dari pertama kali saya dengar sekarang maju sekali ya. Dulu ada satu juga saudari kita itu Yanti. Kita ingat tak Yanti itu, tapi tidak masuk hari ini. Mosi Yanti tidak ada ya. Yanti juga saya lihat dari awal itu yang cuy-cuy itu satu gereja Yanti ya. Mosi ada tidak Yanti? Tidak masuk ya? Yanti lagi sakit. Oh lagi sakit ya, aduh. Ya dia habis operasi mata. Oh. Bukan cicitnya. Kenapa katanya? Itu Mosi? 有问题啦，有问题。Oh. Iya. Itu Yanti juga itu bagus sekali, rajin sekali loh, dia sering kontak saya ya. Itu Yana juga itu ya tidak apa-apa, kalau saya bisa balas langsung saya balas, tidak bisa saya juga tunda ya. Tapi maksud saya ini rajin sekali anak Tuhan, pasti Tuhan berkati, bisa ya. Itu 好，我们请丽群你baca coba 15节。Mana itu Susiana baca? Oh, mic-nya belum buka.
哦呀呀，啊，好的好的，牧师，好的。你们要谨慎，无论是谁，都不可以恶报恶，或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善， Ya, 要常很好，OK，很好呀。常一个姐妹丽花姐是哇，很棒的呀。丽花姐juga, 我们请 Ayo, pang lah.丽花姐juga itu dari pertama serius sekali belajarnya. Ya betul, kalau belajar harus serius benar. Tuhan berkati ya, jadi gitu. Oke. Cing, 15节。谁我？啊？是谁读我呀？读丽花。哦，好，15节，你们要谨慎，无论是谁都不可以恶报恶，或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善。好 ，OK， 谢谢呀。现在我们看这个是在那个什么帖撒罗尼迦，这个是保罗写的嘛呀？那等下我们再看，保罗还有在写一个地方，就是在罗马书，我们看这个呀。罗马书12章，罗马书12章17、18、19节，17、18、19节. Wawan mana? Wawan mau baca dalam bahasa Indonesia? Wawan nggak ada malahan. Hah? Wawan? Oh, nggak ada emosi ya? Oh, tadi dia bilang tadi bilang mau baca Indonesianya. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, kita baca ya. Ini Roma. Jadi Paulus itu menulis di surat Roma, kenapa? Roma ini satu kitab yang penuh dengan doktrin. Roma salah satu kitab yang Paulus tulis penuh dengan doktrin keselamatan, terutama doktrin apa? Sudah dosa diangkatin, Bing. Kalau itu langsung angkat ya makanya. Halo, apa? Halo. Nggak dimatiin dia, lagi bicara. Jadi ini Roma, dia tulis juga jelas sekali ya Roma. Jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik. Nah, kalau soal baik, kita bukan baik balas baik, bukan. Tapi harus lakukan apa yang baik bagi semua orang. Jadi semua orang itu apa? Ya tidak peduli siapa saja. Nah, kalau baik balas baik, ya semua orang bisa. Betul nggak? Kalau kau baik, aku baik. Kalau kau jahat, aku jahat. Itu biasa, sudah. Tapi semua orang aku berbuat baik. Nah, itu sudah luar biasa. Tapi tambah lebih hebat, Yesus ngomong, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan. Orang berbuat, kalau biasa-biasa ya kita baik aja sama dia. Ya, kasih pengemis, kasih pemulung, kasih abang-abang di pinggir jalan. Saya sering lihat itu. Di Jakarta cukup banyak loh, berapa tempat ya saya lihat ya. Orang bawa mobil tiba-tiba panggil itu orang kasih nasi bungkus, kasih apa. Itu banyak sekali loh. Bansos-bansos kecil-kecilan itu banyak ya. Orang bawa tiba-tiba mobil stop kenapa? Kasih orang nasi bungkus, kasih orang air minum. Nah itu dia tidak kenal. Semua orang berbuat baik. Tapi ada satu yang lebih dalam lagi apa? Yesus mengatakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Aduh, ini gimana nih? Kalau orang biasa ya sudah kita berbuat baik ya biasa aja. Tapi orang jahat, kita buat baik sama dia, gimana? Nah, tapi itu yang Yesus lakukan kan? Manusia memberontak kepada Allah, manusia berbuat jahat kepada Allah, manusia mengkhianati Yesus, manusia mensalibkan Yesus, tapi Yesus ngomong, ampunilah mereka. Betul nggak? Yesus mengasihi mereka. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan, termasuk orang Kristen, banyak yang tidak bisa. Nah, tapi itulah ajaran Kristen. Itulah iman Kristen. Kita harus berbuat baik sekalipun kepada orang yang jahat kepada kita. Nah, ini. Jadi sampai sini ya, lakukan apa yang baik. Nah, 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Jadi kita harus damai dengan semua orang. Ya, saudara, itu dia tulis 18 itu sedapat-dapatnya. Ini jin apa? Jinli ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Nah, kamu sendiri tidak boleh nuntut balas. Ini mengulang yang 17 kan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Ku huruf besar itu hak Tuhan. Jadi balas dendam itu hak Tuhan. Jadi kalau orang balas dendam, berarti dia sudah jadi Tuhan. Nah, bahasa Indonesia main hakim sendiri. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kalau kita balas orang, ya orang jahat misalnya kita balas, ya sudah, kita udah balas. Tapi kalau kita tidak balas, siapa yang balas? Tuhan yang balas. Nah, orang buat jahat sama saya misalnya, jahat sama saya tidak balas, dan dialah. Serahkan pada Tuhan. Tapi serahkan pada Tuhan itu bukan maksudnya Tuhan hukum dia, Tuhan bikin dia mampus, itu bukan doa. Tuhan, aku serahkan semua pada Tuhan. Nah, Tuhan yang balas. Kalau Tuhan yang balas gimana? Udah susah, udah ada ampun ya. Nah, karena ada Chongwen yang kita lihat bahasa Chinese-nya ya. Puyao, puyao. Iya. Iya. Puyao apa? Nah, ini sengaja saya pilih ini supaya itu bisa ya. Zhong dan Yue, orang-orang menganggap apa itu? Mei si. Mei itu cantik atau indah atau baik, ya. Mei si yao liu xin qu zhou. Yao liu xin. Liu xin ini apa? Sebenarnya artinya memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Liu xin, ya. Liu xin qu zhou. Pergi berbuatlah. Jadi harus bergerak. Ruo shi neng xing. Nah, ini ruo shi neng xing, dia pakai sedapat-dapatnya. Dari Indonesia ngomong sedapat-dapatnya. Jika engkau dapat lakukan, ya. Jika engkau dapat lakukan, ruo shi neng xing, bisa lakukan. Zhong yao jinli. Nah, tadi saya ngomong jinli itu sekuat tenaga, Zhong dan hemu. Dengan semua orang, Zhong dan semua orang. Hemu itu apa? Damai. Hemu itu damai. Jadi selalu rukun, damai, harmonis itu hemu. 亲爱的弟兄，不要自己生冤。Ini yen-nya saya lupa kasih itu ya, tanda in-nya ya. 亲爱的弟兄, ini 弟兄姐妹lah maksudnya ya. 亲爱的弟兄姐妹，不要自己, jangan sendiri 生冤。生冤ini apa? Misalnya 伸手, mengulurkan atau bertindak, ya. Yen itu jadi seperti mayen begitu ya. Jadi seperti orang membalas lah artinya. Jangan sendiri membalas. Jangan sendiri bertindak, mengeluarkan tanganmu sendiri bertindak, membalas. Nah, senyen. Ningke, tenangkan dirilah. Rangpu. Rangpu itu mengalah. Gimana? Rangpu itu membiarkan langkah bagi orang lain. Rangpu. Misalnya pas kita mau orang bawa mobil ya. Misalnya bawa mobil itu sampai di zebra cross, orang nyebrang itu, ada garis-garis di jalanan itu. Nah, kalau saya ada orang itu, mestinya kita stop. Rangpu, jadi biar orang lewat nyebrang jalan. Betul nggak? Kenapa? Saya sharing kalau di Taiwan itu ada orang berdiri situ, kita masih jalan, kena tilang itu. Ditangkap, dipotret, nah bayar 1.200. 1.200 itu 600.000. Nah, jadi setiap kali ada orang aja berdiri, kita mobil harus stop. Nah, jadi orang lewat, selesai, baru kita boleh jalan. Nah, itu rangpu. Jadi membiarkan orang melangkah. Jadi ning ke rangpu. Jadi biarkan, tenangkan, saya tenangin diri, membiarkan orang jalan. Jadi ini mengalah maksudnya. Jadi tidak usah lu balas, lu tenang aja, lu biarkan saja. Nah,
Ping Junu. Wah, ini bahasanya gimana ini? Saya mungkin apa nih? 4 kata, 4 huruf nih. Ning kerang pu, ping Junu. Ping itu kita lihat aja. Oke. Lihat aja Tuhan yang akan marah. Kalau kita tenang, kalau kita biarkan, sudah biarkan aja ya. Nah, kita lihat aja. Nah, ini pakai ping, kita dengar aja. Ternyata Tuhan yang akan marah. Ya. Nah, ini saya kasih contoh begini. Misal yang punya anak bisa tahu lah. Anak-anak ribut, tapi ada satu anak dia diam ngalah aja. Nah, papa mamanya bisa marah kepada anak yang nakal itu, misalnya yang cibu punya, yang ini yang apa, yang berbuat salah atau apa, dia bisa marahin ya. Nah, itu contohnya. Jadi kita biarkan Tuhan yang marah, maksudnya begitu. Inwei Jingsang Jizhe ya, karena Alkitab, Jingsang itu maksudnya bukan Alkitab, maksudnya ada tertulis di kitab-kitab Perjanjian Lama, tercatat demikian. Jushuo Shenyan Caiwo, jadi pembalasan, turun tangan membalas itu ada di tanganku, Caiwo. Nah itu. Wopi Pao Ing. Nah, ini Pao Ing muncul. Kata Pao Ing ya. Jadi Pao Ing itu membalas itu urusan Tuhan. Nah, saudara, saya tidak tahu pernah ngalami hal ini dah. Saya sudah ngalamin berapa kali loh. Orang begitu jahat, nah saya diam aja. Ternyata Tuhan balas, benar loh. Tuhan balas, tidak ada ampun. Kalau Tuhan sudah balas, parah. Kalau orang pukul saya balas paling saya patah gigi 1, dia paling patah gigi 2, betul nggak? Kira-kira begitu. Paling kita balas begitu. Tapi dia mikir lagi untuk balas saya nanti. Nah sudah, kita tidak usah balas, kita diam. Tuhan yang balas nanti. Kalau Tuhan balas, ya copot semua giginya. Mungkin ya. Saya tidak tahu saya maksudnya. Itu Tuhan yang balas jauh lebih bahaya. Nah, lebih baik kita diam. Nah, Tuhan tahulah balas apa tidak. Kalau dia bertobat ya tentu saya pikir Tuhan tidak menghukum juga ya. Itu urusan Tuhan. Jadi Jushuo itu Tuhan. Tuhan berkata, Shenyan Zai Wo de Qian Bing, Zai Wo de Shou Li ya. Wo Bi Pao Ying, tapi Tuhan pasti balas. Nah, saudara jangan khawatir. Tuhan itu Tuhan yang adil. Ya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tidak usah kita apa namanya, rasa kita hebat, kita bisa balas, tidak usah. Nah, ini 这个经文的意思讲，这789罗马书也是保罗写的，保罗写给罗马的信徒。Ini tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, tidak boleh balas. Nah, 我在提这个议题， saya mengajukan isu ini lagi hari ini, karena ini menekankan tadi pembalasan ya, jangan sampai kita balas. OK， 到这里有什么补充或者有什么问题吗？疑问吗？ Ada? Tidak ada? Langsung kalau tidak ada. Ada? Mosi ada tambahan? Tidak ada, Musa. Ya ada. Siapa yang mau? 我是可以，哦呀，给问一下吗？我是呀，请那个呀，宁可那个是一个字是吗？不，宁可的意思是 lebih baik 啊？ lebih baik 可以。我呀，这个宁可让步，这个是什么呀？是不是成语啊？不是成语，宁可 lebih baik lebih baik mengalah gitu maksudnya. Oh, lebih baik 宁可那个 mengalah. 是 lebih baik，不是damai的宁，不是一个宁，它宁跟可是一个字，一个意思是么是？宁可一个意思，好，lebih baik ya，可以换成 lebih baik。我的意思是 lebih， 好像说 menenangkan diri, diam, kasih orang lewat. Nah, 它的意思是大概这样子，tapi lebih baik mengalah， 呀， 可以吗？
lebih Iya, baik lebih baik mengalah. 好像 OK 在这边好，的意思是，宁可这样，不是 lebih baik mengalah gitu. 听 是吗？ 凭主怒, ya dengarkan murka Allah gitu, murka Tuhan. Biarkan 哦也， Tuhan yang murka gitu ya, kayaknya. Sepertinya jadi begitu maksud. 对，好，谢谢。宁可让步，我们就翻lebih baik ya, lebih baik Iya, mengalah ya. iya. Oke, 好，谢谢你，谢谢。 Heeh. Ada Itu lagi bingnya bing apa ya? Kok bing apa ini ya? ping ini pingnya ya, pingnya听dengar, pingnya 什么有补充吗？ 翠姐妹，你有意见吗？ Saya rada Yang kepo ini sama bing, kenapa harus pakai bing? ping itu ya, ini 4 huruf dia. Ping itu sepertinya Yang bisa menyerah, berserah, menurut gitu loh. 凭你 Menurut 的意 ya? 思，呀，好像我们讲凭你的意思，menurut Oh, pendapatmu. Oh, naga ping ya. Mm-mm. oh ya. Bagus nah kalau gitu. Sudah ding harus bing. Iya, Oh, ping. Mendengar menurut gitu. Menurut Tuhan. Jadi Bingnya mendengar menurut ping, ya, ping itu no kalau kan ada misalnya cuma satu kata. Ping itu menurut murka Tuhan gitu. Iya. Oke, sih. Ya, apa kalau kecil. misalnya dia arti satu kata saja, itu bisa berarti semacam kita berserah gitu, bersandar juga bisa. Jadi dengar Ya, kei. dan menyerahkan, menyerahkan kepada amarah Tuhan, semacam itu. Ping, kayak kita menyerahkan atau berserah atau bersandar begitu. Ping. Jadi dengar dengan maksud tadi Ibu Nani tadi ulangnya apa? Menurut Nah, pendapat menurut ya. bersandar. Ping itu isi semua menurut pendapatmu begitu. Ping Ya. menurut pendapat Tuhan, menurut kata Tuhan gitu. Ya, oke, now. Nah, jadi memang Chongwon ini agak kompleks ya. Bisa artinya, tapi ini bisa jadi satu kata ya, ping. Dia pakai ping, heran ya. Pakai dengar ya. Bukan kan ping ya. Tapi ping. Gua rasa ini memang sudah ada kalimat, tapi saya belum sempat cari sampai mendalam. Ini seperti satu kata yang sudah umum dipakai mungkin ya. Ada seperti tadi pau misalnya begitu ya, sudah jadi bahasa yang apa namanya, ungkapan-ungkapan legendaris kali begitu. Oh ya, oke, terima kasih. Ada lagi? Ada tambahan lain? Jadi in guo pao ing. Nah, ini pao ing belakang ya. Bisa ingat in guo pao ing. Coba ulangin sendiri. Masing-masing ulangi. In saya belum tulis ya. In guo pao ing itu balas. Yang penting balas. Nah, itu karma. Walaupun kita tidak balas, tapi kita sering syukurin orang. Betul nggak? Nah, syukur lu ya. Kita senang kan? Nah, itulah syukurlah. Nah, kita syukurin orang itu nggak boleh juga lah. Nggak boleh, orang Kristen nggak boleh punya hati begitu ya. Oke. Nah, kita baca ya. Atau saya teruskan dulu deh. Teruskan dulu. Nah，我要再提出一个地方，就是不是保罗写的，也是在新约，你们知道吗？哪一个门徒写的？saya mau usulkan lagi satu ayat ini soal balas membalas ini. Juga ditulis oleh murid yang lain. Ada yang tahu enggak siapa yang tulis penapel? Tidak boleh. Jahat balas jahat itu tidak boleh. Nah, dia ngomong begitu. Siapa yang mau tebak? Siapa yang pernah murid Yesus? Ada? Mau kira-kira yang pernah dengar nggak? Ada satu murid Tuhan Yesus lain, oh tidak boleh balas. Nah, dia tulis dalam surat apa? Siapa mau tebak? Nggak ada? Ada dapat hadiah di Pak Ivan. Linawati ya, mau tebak?
英明，有吗？有一个门徒他也是这样子说。好了，我们来看了ya. Siapa yang dalam hati tebak? Betul dah. Petrus. Petrus ya. Petrus ngomong janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Tadi ini meningkat loh. Tadi Paulus ngomong berbuat baik kan untuk semua orang. Ini memberkati loh. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Kita dipanggil sebagai orang Kristen untuk memberkati, tidak mengutuk. Yaitu memperoleh berkat. Karena itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Sebab ada tertulis sama dari perjanjian lama. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ini Petrus yang ngomong. Petrus yang menulis, tapi dia ada pemikiran latar belakang dari perjanjian lama juga. Jadi Paulus juga kan sebab tertulis dari perjanjian lama. Jadi Alkitab itu satu kesatuan. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru tetap jadi satu dan tetap menjadi ajaran Kristen. Nah, kita tetap percaya perjanjian lama dan perjanjian baru. 旧约或者新约是唯一的，是合一的jadi也是上帝的话语。所以我们基督教，我们信徒，我们接受这个旧约和新约是上帝的话语，合而为一是上帝的话语。Jadi satu sebagai firman Tuhan. Jadi melengkapi. Jadi makanya Petrus dan Paulus menulis ada tertulis. 所以保罗和彼得就说经上记载的，经上写的。Nah, jadi dia lihat dari perjanjian lama, 他是回复这个旧约的教导。Jadi perjanjian lama punya ajaran sebenarnya menjadi satu pemikiran untuk perjanjian baru juga. Tapi perjanjian baru lebih tegas, lebih jelas. Itu ajaran Kristen. Oke? Jadi Petrus ya, ini kita lihat tungguannya ya. Nah, teman-teman. Tungguan怎么说呢？不 langsung 以恶报恶 sama. 以恶报恶。以辱骂 ini bacanya apa? Huan, tidak boleh hai ya. Huan rukma. Rukma. Rukma itu ma tuh tahu ya? Marah kan? Ma. Indonesia dengan Mandarin mirip. Ma tuh marah lah. Marah. Tapi ada ru. Ini rukma. Rukma. Kalau Indonesia marah. Ini rukma. Marah. Hampir sama ya. Nah, ru itu apa? Ru itu kayak silru, memalukan. Jadi sudah marah tapi memalukan. Jadi marah yang memalukan orang. Nah, Indonesia terjemahkan caci maki. Kita marah boleh tidak? Boleh sebenarnya marah ya. Tuhan Yesus juga pernah marah, ya. Pernah bentak. Ya. Kamu tidak buat PR ya, tidak kumpul misalnya ya. Marah kan? Guru bisa marah. Tapi tidak boleh memalukan atau menghina atau memaki, caci maki itu. Dasar kamu ini, nah dia sebutkan nama binatang lah, tidak boleh itu. Nanti ya, nah itu Roma, tahu, susunnya, tahu要祝福，对吗？这个师生，对不起啊，道的道要。有哪一位知道？对，莫是道啊，道要对是生，对也是生谢谢。道要祝福ya. Jadi sebaliknya, tahu itu di sini artinya sebaliknya ada renpu ya. Kalau tidak ada renpu sampai ya, tahu ya. 因你们是为此蒙召，
karena kamu adalah dalam hal ini Weise dipanggil mengucap dipanggil ya dipanggil dengan satu maksud dengan satu misi apa Hao ni men chengsu buci supaya kamu dapat berkat buci siapa yang tahu buci itu apa bahasa Indonesianya buci ayo siapa yang bisa jawab buci penting apa buci 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 Berkat, Pak. istilah Berkat biasanya. berkat hampir betul yang biasa suka orang ngomong buci itu apa Hoki. orang suka hoki orang suka ngomong hoki itu buci ya Ya. nah, kita mesti Kalau tahu orang Kristen bilang hoki kayaknya gimana musuh? ya ini enggak sebenarnya arti kata hoki itu dari kata ini buci Fuji. itu diterjemahkan jadi Hokkien jadi hoki Mm-mm. nah hoki ya buci oke jadi itu pengetahuan aja Inwei Jing Sang So nah dia mulai ngomong lagi Jing Sang So nah Jing Sang 这个的意思就是就业 ya 只就业 menunjuk kepada perjanjian lama 因为经上说 ya 人若爱生命 kalau orang hidup mau suka cinta hidup ya cinta nyawanya gitu cinta hidup yen xiang mei fu yen itu satu harapan menikmati indahnya berkat-berkat ya jadi itu jadi orang yang mencintai hidup tentu dia mengharapkan berkat yang indah berkat yang baik ya menikmatinya gitu ya Xiao Jinzi Xiao itu apa perlu ya Xiao itu mesti Xiao itu ada sedikit tuntutan ada Xiao bukan cuman perlu bukan cuman need kebutuhan tapi ada satu tuntutan keperluan gitu Jinzi apa itu arti Jinzi itu Jinzi itu melarang melarang tepat anti atau tidak boleh gitu ya tidak boleh Biasa cinta diartikan melarang. apa Cinta biasa diartikan melarang ya. melarang ya biasa artinya melarang tapi di sini artinya gimana cinta setu melarang lidah jadi dia artinya semacam tindakan yang menghentikan mengikat itu mengekang lidah jadi di lidahnya ditahan dikekang cinta itu jadi ini maksudnya ya cinta setu lidah ya se itu lidah kan tou itu kepala tapi bahasa Zhongwen itu semua pakai tou ya suka pakai setou ya kutou ya dia pakai tou tapi tounya jangan diartikan kepala bukannya tapi ini adalah lidah pucu yen tidak mengeluarkan pucu tidak keluar yen itu apa itu ya kita tahu jahat kan yen itu bahasa jadi jangan keluar bahasa yang jahat kata-kata yang jahat cuy chun nah ini sama cuy mulut chun ada chunnya bibir ya mulut bibirnya tidak bicara puso kui ja de hua kui ja itu apa kui ja itu sesuatu kata-kata yang menjebak kata-kata yang menggertak kata-kata yang mengancam atau kata-kata yang membuat orang gimana lah membuat orang sampai kapok apa sampai tertipu apa sampai jatuh atau sampai apa membuat celaka orang puncak ya sampai begitu jahatnya nah jadi ini tidak boleh dilakukan jadi keluar kata-kata pun tidak boleh apalagi sampai kita balas pukul nah ini luar biasa Alkitab ya
ajaran Kristen memang kalau diteliti terus luar biasa ajarannya. Sepertinya kita sulit masuk akal kita. Aduh, kok sampai begitu? Gimana gua mau hidup? Ada orang ngomong Musa, aduh gimana? Hidup begini jadi orang Kristen susah. Gua nggak mau lah jadi orang Kristen. Susah dong, bisa mati. Enggak. Tuhan yang bela, Tuhan yang jaga, ya. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memagari. Mazmur 5, Tuhan pagari kita dengan berkat perlindungannya. Kalaupun tidak di dunia ini, kita akan dijemput ke surga, ya, puji Tuhan. Kan kita mau ke surga tujuannya. Ya, udahlah kalau orang jahat sampai gimana, banyak kan dulu orang sampai celaka sampai mati, ya sudah semua itu udah ke surga. Ya. Nah, itu aniaya, maka orang Kristen itu tidak takut aniaya itu di situ. Nah, kalau mereka mengerti betul-betul firman Tuhan, mereka aman di tangan Tuhan, ya. 成为一个基督徒，他就不怕，因为上帝会保护、会保佑、会保守我们的性命，所以我们一切都有他的同在、他的顾念、他的保护、他的保守这到我们到天庭到父那里去。我们来读这个经文，我们先读保罗的呀。看起来有疑问吗？有什么疑问？ada pertanyaan? Langsung aja ya. Lanjut ya. Nanti boleh tanya ya. Mus boleh kasih tahu sebentar? 行。牧师，刚才那个鬼诈不是贵诈第三音，牧师。等一下。鬼诈。应该什么？那你说什么？sorry。鬼，第三音。第三吗？鬼诈不是贵诈，鬼诈。鬼诈，第三声，我写的对吗？对了呀。那个对吗？我看不清楚。三声，鬼诈，鬼诈呀，对，对吗？你看这荧幕，鬼诈。鬼诈有什么其他的意思吗？好像一种呢，就一种话呢，一种话，比较会写的话，比较Licik itu artinya licik. Ya, licik kata-kata yang menjebak orang. Menjebak. Licik, betul, bagus sekali. Sisi itu siapa tadi? Lime ya. Iya. Kasih tahu tadi saya Lime ya. Oke, sisi. Licik, kata-kata yang licik, betul sekali, bagus sekali. Nah, jadi kata-katanya dia buat putar. Oh, itu lah, saya cerita. Bahasa Indonesia ada satu yang bagus katanya. Bersilat lidah. Pernah dengar kata bersilat lidah? Jadi orang bersilat itu kan pakai pedang. Nah, dia pakai lidah silatnya. Lebih hebat kan? Gimana cara bersilat pakai lidah? Ada yang tahu enggak? Bisa enggak? Katanya ibu-ibu jago bersilat lidah. Gimana, Ibu Liwa? Pernah tahu enggak orang bersilat pakai lidah? Lidahnya bisa menjulur kan keluar, sorry. Oke, betul lah Ibu Lucy. Jadi lidahnya keluar bisa tebas sana tebas sini. Wah, itu silat lidah kan? Lidahnya bahkan bisa bercabang. Bukan bercabang 2, bercabang 3 lagi. Lidah. Makanya ini mengingatkan kita kepada apa? Lidah ular. Lidah ular. Ular itu paling licik. Ular paling licik kan? Di antara semua binatang, ular paling licik. Makanya manusia jatuh dalam dosa karena lidah ular. Kuicak. Bagus sekali tadi. Lime kasih tahu. Licik. Betul lah, baru ingat ya. Bersilat lidah. Itulah sifat iblis. Pakai lidah ada silat. Menjebak manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia binasa. Karena lidah. Karena kuicak. Kuicak ke hua. Oke. Kita baca ayat ini dulu deh. Peter ya. Oke. 不以恶报恶，以辱辱
Ini gimana bacanya? Sansen ya? Iruma还入以辱骂，不是以辱骂，辱骂，以辱骂还辱骂，辱 iruma 还如呀，辱骂呀。道是圣嘛，道要祝福啊。OK，因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。Itu ayat 9. Yuk kita baca ayat 9. 1, 2, 3 semuanya. 不不以恶报以辱以还辱骂，还辱骂，辱骂，倒要要福气主因为你你是为是蒙召，是好蒙召叫你们你们承受福气。受气福气。 OK， 请彩云见吧，帮我们读一遍。好，牧师，不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是因此蒙召，好叫你们承受福气。因为经上说，人若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。好，彩云，你看你应该读为此，不是因此。哪里有？第二行，第二行，第二行是为因你哎，我为此对，我没有因你们是为此蒙对，为此谢谢蒙召好，谢谢牧师。好，请梁老师来帮忙读一遍。你的麦还没有开，梁翠翠。梁翠翠 belum bisa ya? Oke, 好，我们就请秀梅aja。Margaret， Ya, 老师，mana ini tadi？ 声音很好的。呀，彼得前书第3章9到10节，不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。因为经上说，人若爱生命，愿享美福。需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。很好，他只要读到美梦啊，要睡觉了。OK， 好，你要读吗？梁老师，梁翠翠老师。对。可以吗？明兰，不，等一下。有问题吗？不认吧？不以恶报恶，以还。怎么样也看不到。怎么样？不方便的。辱骂还辱骂，倒要祝福。这是什么歌？你不清楚吗？看不清楚，对不起。我知道。没问题。对不起。没问题哦，等下再一次。我们请Mosi tidak ada ya? Mosi lagi di jalan, langsung. Oh, lagi di jalan, enggak apa-apa, enggak usah dulu. Hingming Linawati. 不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，
因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。因为经上说，人若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。是的呀，这个我们要很注意了。这个我一直考虑这个禁止舌头，我们的舌头很不小心会这个发出恶言。Kita memang harus jaga sekali lidah ya. Kalau amsal kita amsal terus suruh jaga lidah. Memang seringkali kita tidak sengaja kita ngomong terus ya. Seringkali mengeluarkan kata-kata yang tidak mestinya lah ya. Tapi susah sekali. Jadi juga jangan 诡诈的话ya, 诡诈的话. Nah, nah itu kita mau baca. Coba satu orang satu ayat aja ya. Ini dari Li Mei. 第9。好的，老师。不以恶报恶。报，mesti 报4。不以恶报恶。报恶，报。报不是饱，kalau 饱 jadi kenyang. Ya, 报。是吧？不恶报恶。以辱骂，亦辱骂，还辱骂，倒要祝福。因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。福气呀。OK， 好，要报呀，以恶报恶呀，以恶报恶。好。请这个Li Qin, ini nggak ada ya, keluar ya. Loh, tadi kan ada ya. Kemana ya? Kok bisa hilang orangnya? Penti dah. Siu Hong. 10. Yeah. 因为圣经上说，人若爱生命，愿享美福，需要坚持石头，不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。嘴itu mulut penting， 嘴唇不说诡诈的话。对好，谢谢。丽萍，第9。好，不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，与你们实为持蒙召，持蒙召，好叫你们是不是承受。ini ulangin ini。因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。蒙召。召itu panggil， 召itu panggil， 招生OK。招呼的招是这个吗 ？Yes。丽花。好，因为经上说，人若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。很好呀。Neng Ai nggak bisa itu ya? Neng Ai nggak bisa on kamera? Iya, musuh nggak bisa soalnya信号不够好。可是可以读，我是牧师。不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为此蒙召，
好叫你们承受福气，因为好今ya. 哦好， Oke, 谢谢牧师。 udah. Terus Xiaoling kemana lama? Xiaoling ada? Nanti ya, Lucy dulu deh ya. Please. 第四，因为经上说，主若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。Betul. Tujuh ulangi. Jin, Margaret, membaca 9. 不以恶报恶，以辱骂还辱骂，造谣祝福，因你们是为己们做规则这名作蒙召，好叫你们承受福气，承受福气。Ya, sini ya. Oke, Xiaoling sudah muncul, bisa? Halo, Xiaoling, belum bisa ya? 我们请多玛。是牧师。因为经上说，人若爱生命，愿享美福，需要禁食，舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。好，Cecilia mau baca yang bisa 9. 不以恶报恶，以辱骂还辱骂，都要祝福，因你们是为己们造，要叫你们承受祝福，福气，承受福气。Oke. Ini bisa. Aku ya, Ustaz. Ya. Nomor berapa? 10. Oh, tadi tidak dengar ya. 10. Tadi kemana? Tidak dengar, udah ngikutin. 10. Ini lagi baca buku ini. 因为经上说，人若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。注意啊，那个呀，不出恶言啊，还要注意诡诈的话。好，有就是一株是还不认识你啊，你可以打开吗？镜头Minion itu yang kemarin ya? Oh, ini semua dari BPMP ya? Iya langsung. Minion coba baca dulu. 9 ya? Ya, nama ayat 9. 不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是维持蒙召，好叫你们承受福气。Ya,好，谢谢。Isa, Ijo, Neotoma Ijo yang mana ya? Belum kenal, masih kita belum kenal Ijo.
Ya, Tahu ha? Pernah? Gyocu dari Bandung. Oh, Ibu Gyocu dari Bandung. Belum kenal ya? GKI Anugrah. Ibu Gyocu bisa baca nggak? Bang jauh tuh. Ya, bisa. Mau kenalan dulu, buka kamera. Itu chân itu hảo chân ưu điểm ấy. Trình ni thấy tôi mà. Ya. Mau baca ya, Laosu? Ya, tadi berarti 10 ya, ayat 10. 10. 因为经上说，人若爱生命，愿像美妇，需要检视是头部左一样，嘴唇不说会诈的话。 Ini itu tuh ikut itu ya, yang kelas nyanyi ya, Sema? SMP bukan yang B, kelas B. Itu Minyun yang C3 ya, kelas nyanyi ya, betul ya, Lihua ya? Iya betul. Yang sekelas sama Icu siapa di sini? Enggak. Ada. Udah, Xiaoling udah muncul. Xiaoling kemana? Hah? Musa ayat 10. Apa? Xiaoling ayat 9. Nah. 也没不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为折蒙要好，叫你们承受福气，对吗？ Ya. Terus Musa ya? Musa baca. Sorry belum bisa Musa. Masih Belum di bisa. tol. Oke, Ya. oke. Enggak apa-apa, enggak usah dulu. Oke. Semua sudah ya. Kita sepintas yang tadi ya, yang Roma ya. Roma. Oke. Roma, woman 17. 17 kita mulai dari Ibu Cecilia. Belum mic-nya belum buka. 不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心其若是猛性。 Udah. 那个了， Satu ayat 要 saja. 留心其咒，若是能信，动摇尽力， 与众人和睦。 Ya udah. 17 18 ya. 18. Nah, ini 17 Chin dan Margaret 17 saja. Belum ada suaranya. 17不要以恶报恶，众人以为美的事，要是留心留心做ya. Sepak itu Ming Ai. 好的，牧师。若是能行，终要尽力与众人和睦。和睦 ya. 19丽花。好，亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：“伸冤在我，我必报应。” 好，一周再请您17。Gyocu
更一支17 17 saja. 不要不要以恶报恶，冲人以为美的事，要留心去做。Ya, oke. 好，18丽梅，好的了。做事能行，重要总要尽力与众人和睦，与众人和睦。 OK， 好，19Lucy， 亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听兵主怒，因为经上记着主说伸冤在我，我必报应。好ya, ganti atas lagi 17， 秀红，不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做。好，小玲，18。若是能行，总要尽力与众人和睦。好，英明，行，19。亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：伸冤在我，我必报应。好，谢谢。多嘛17 18 ya, 2 ayat ya. 17 18。Ya. 好，不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。好，19 Margaret itu 秀梅，19。呀，亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：伸冤在我，我必报应。好，很好呀。那个Min Yun 忘记了的中文名，Min Yun 17。不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做。呀，好，Penny 18。若是能行，总要尽力与众人和睦。好，19，请梁翠翠，19。亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：伸冤在我，我必报应。好，全部好了吗？呀，请猜音，全部好了，猜音。好的，牧师。就全部了，全部呀。全部好。
不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着，主说：伸冤在我，我必报应。好，这个很好呀。那这个你们可以自己录音的时候可以听ya, saya tunggu听. Nah, jadi saudara-saudara waktu mau merekam ulang latihan ya, jangan langsung Senin kira-kira Rabu, tapi jangan juga Minggu baru kirim. Nggak sempet dengar saya ya. Selambat-lambatnya Sabtu. Sabtu masih bisa dan dengar nyicil-nyicil dengarnya ya. Nah, jadi sebelum merekam, coba ulangin. Ini Mosi kan masukin ke YouTube, jadi kita bisa dengar lagi. Nah, ini ada yang bagus bacanya ya. Nah, yang agak kurang pas kan tadi kita sudah koreksi bersama-sama. Jadi kita bisa dengar ulang dulu, nanti kita rekam kirim ya. Kirimnya di grup supaya bisa saling dengar, oke? Haulah ya, yen sang ti chufu tajia, yen jika tu yen ni men kencinku, woman tu ke kencinku, tetau sang ti chufu ya. Kita semua bisa lebih maju dan kita dapat berkat Tuhan. Amin ya. Halo, Sorry masih di jalan. Ya, enggak apa-apa. Ya, hati-hati di jalan. 路上小心啊！谢谢牧师呀。itu Icu, ini 自我介绍kenalkan diri lah supaya belum semua kenal. Oh ya, 我是陈一竹，我在万隆。福音堂吗？是福音堂。恩典堂。恩典堂ya? Hah? Ya, itu di Anugerah atau di Hoimtong? Di Anugerah. Anugerah. Anugerah dulu Pak Evrin ya? Ya. Ya oke. Ya. Ya masih di Bandung ya, oke. Boleh enggak apa-apa ya. Mau bergabung boleh ya. Tapi ikutin terus gitu. 好，小伟给主持人欢迎一周呀。谢谢老师。吴牧师，谢谢陈一珠姐妹可以跟我们在一起学习。神祝福你，也要加油，我们一起来学习。谢谢吴牧师，今晚教导了我们很多经文，是关于以恶报恶。上帝不要我们以恶报恶，要我们更爱主，更爱别人，成为别人祝福。感谢主。我们要结束这个今晚的课程，请Ibu Cecilia温日花来带领我们结束祷告，有在吗？有。来，好，我们在一起祷告。我们在天上的父，感谢主已经带领我们练习含义你的话。给我们最好的精神，祝福我们的老师朋友们身体健康，工作顺利，平安。我们要学习，明天我们起身给我们的朋友们家庭平安，工作顺利。祝福耶稣的名，我祷告。阿门。Amin, sisi. Bisa tutup nih. Ini licin kok baru muncul. Musa baru tiba, kasih makan anjing dulu. Ya, recordingnya. Ini kenapa bisa tutup ya share screen-nya? Masih ada kok, saya lihat kok Musa 17, 18, 19. Apa? Maksudnya mau tutup ya? Masih ada, masih kelihatan 17, 18, 19. Oh, tapi kan sudah selesai kita. Oh iya. Tolong